Mes chers compatriotes congolais, je prends acte de tout ce qui a été dit autour de cette table. Et puis là, j'aimerais bien qu'on se mette d'accord pour les prochaines élections. On se doute encore qu'il y ait élection. Mais le problème est que nous devons avoir l'esprit table ronde. L'esprit table ronde, comme nos anciens ont eu le courage de chasser la colonisation, les colons, en se mettant tous d'accord et ensemble. Et j'invite, j'exhorte encore ceux qui ne sont pas, ceux qui ne sont pas encore d'accord, qui sont candidats, qui se mettent derrière les candidats comme un Fayulu Martin. Merci beaucoup. Batatu, bamam, on sont à Kaji, on sont à Luma. Jitonga jishime jakon, kubanga kukasai, kukatanga, kukivu, buloba bujima, bwa Congo. Njinu bikile bwani mfumu yetu. Ivumilo munemu, milo kuwarwika, balo kuyikila, bwani bayechi pangilo. Numona mwakumvwangana. Walu jibeji nenu bambani, ya kwa manda, mkwa buya kwa nshimba. Kakwa kala mushindu to. Tuyayi bwa mashaba na babena kongo, ajimufu mkapanshi. Tuyayi reconciliation bwani, tumvwangana, tuyechufungi dichimu. Kibwa tetu kuchimu na mvita itu jinayi. Kujibaluishi banena, muluishi munena utujinenda en face. Tetu baye muntu ni muntu yewenda njila, kato kukumba na to. Njino bikila bwani, nuswa, noenza reconciliation, nuyikila mwishi. Walumalo jenzeka kwa Etats-Unis, mu Union Européenne, mu Afrika, sadek ujukoko, ni bantu bonso. Njino lomba bwani, tumvwanga nae, tushale jubuki jimwa. Bwani, tumona mwakuchumuna mvita, ijimika la kumpala, ni tumona mwakuchumuna enemi, uju tuela mvita mnubanza. Toi, c'est qui dit là? Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Aujourd'hui, nous savons tous, l'heure est grave. Nous sommes dans un moment décisif, nous sommes dans un moment difficile où des décisions difficiles doivent être prises. Chers compatriotes, nous sommes également dans des vagues difficiles, des courants de travers. Cependant, nous devons être unis, nous ne devons pas dévier, nous ne devons pas non plus nous éparpiller. Car si nous nous éparpillons, eh bien, la personne qui va pouvoir profiter de cette situation ou même des élections, nous la connaissons. Ou alors les personnes, nous les connaissons. Voilà pourquoi j'en appelle à l'unité du peuple congolais, ainsi que de pouvoir mettre tous les moyens coercitifs de sorte à pouvoir écarter, éjecter tous les ennemis de notre pays hors de chez nous et récupérer notre terre. Je vous remercie. So, Bruder und Schwester von Schweiz, Kommunität, ich sage, wir haben hier gekommen, es geht nicht mehr im Kongo, uns Land, wir junge Mädchen, ich wollte, alles muss kommen, wir müssen machen, Kabila muss weg. Jetzt ich spreche auf Lingala. Donc, toye awa ezali po Kabila akende alongo na pouvoir. Yangwana biso nyonso tutoye ko se rassembler awa. Donc, na rosenga bino bo telema biso nyonso tuto telema contre Kabila pour un soulèvement populaire si possible. Merci. Chers compatriotes, vu nos divergences politiques et nos couleurs politiques, nous traversons une situation grave dans notre pays. Nous devons nous débarrasser d'abord de l'occupation sanguinaire qui envahit notre pays.
Pour ça, tous Congolais doivent s'unir derrière notre porte-parole Fayoulou pour que nous puissions gagner ces élections. Merci. Congolais, peuple congolais, tovandi awa lelo na kati ya réunion, toyokani biso nyonso na bomoko, tosengaki candidat commun. Babimiseli biso ye. Alors tosengi na ba congolais nyonso ya Bandundu, ba Congo, Équateur, partout, bino nyonso sima ya Martin Fayulu. Oya koloba yango boko sala ba peuple congolais, tolobaki candidat commun. Babimiseli biso ye tolobi nzambe merci. Bon yoka oya koloba yango boko sala. Merci. Mutini na betu kele awa, muke lombe na bendo bampangi nyonso ba Congolais muti place bene ke na boile na beto. Sambu isaji na bendo bampangi na beto. Donc betu baka esprit ya table ronde, esprit ya bankaka na betu. Betu vanda na ntima zulu ve, betu vanda ntima na nsi. Mutule lukula bampangi na betu kusaka wana Genève, bo ponaka muntu mosi vanda Martin Fayulu Sambu na ko défendre peuple nyonso congolais et ensuite na betu ka betu pika la betu mosi beta vana pina ntango na betu ya kusala isalu na betu na ntima mosi bwala nyina ke ya congolais yoke bwala ya muluba yoke bwala ya mukongo yoke bwala ya mungala yoke bwala ya muswahili donc ben vana ntima na zuluve ben kitsa ntima samu betu nyonso ka betu landa nzila mosi makamu nyonso vanda na mutelo boko na pete nyonso donc c'est peut-être lomba kaka kimvuka mosi na bayina ku vila nzila boko bampangi na betu bo vanda 6 ebendo na Kongo bo vanda sambani peut-être lomba na mosi ku vila nzila akusu futuka na nzila peut-être maboko ya kokangula na yani piage mpangi na betu betu ku vila ndife donc beni nyonso benenge pana lusamu na betu kele betvanda muntu mosi na nima ya candidat ya bo nyonso kuponaka candidat commun que Martin Fayulu yo vanda ve betike social démocratie yo vanda ve na kingolongolo yo vanda de na popete nyonso na consentement ya muntu nyonso donc betvanda betu nyonso muntu mosi betika bona ve besala nyonso sambu bola kufutuka na maboko na betu yoge mpasi yotavana bikiese ke betu nyonso kuwakana betu kuma mutu mosi. Merci mingi na bampangi mutina benime ndima message na munu muge zola benu et puis munu pige ya benu. Merci beaucoup. Banduku wapenzi, bababa, bamama, kijana, tunakuya hapa juu tuzungumuze mambo ile tapita kwetu le 23 décembre. Na juu ya kurapele bale ba bwana inchi barikuya hapa Warwick, mambo ile message ile barikuya kufanya. Tunasema il faut bakuye na bumoja. Na banayua kama juu ya kwenda kuma election banapasha kuacha bale banafunga baripacha kuacha benye barikuwa nje baingie banapasha kusafisha fichier électoral na banapasha kutosha ile machine. Sasa bile bintu bile ine kama bifanyikiwe, tunalomba application ya article 64. Il faut absolument respecter constitution na biso. Pour constitution et lobini na article 64 tout ça le la paix yango. Manake kama ile article 64 inadi appliqué, ben voilà, bantu banayua fashi kani batenda kuipata juni mambo inaandikiwa mukitabu, kile kitabu yetu banasema constitution. Iko sa Bible ile bantu ya bakristu banendaka kusoma mu eglise. Na sheye tunapasha kufuata bitabu, kitabu inasema nini? Inasema tu respecter constitution yetu. Alors keba il faut bolande lango. Sinon ça va être grave. Voilà, ndeko na banti actualité eza makasi ndenge to yebeli yango ndenge za kokendele. Lelo to sangani lisusu awa d'abord pour nous faire les points sur ce qui s'est passé à Genève
et en plus kota la perspective d'avenir zo kenende ni pona mboka. Et parmi ma solo to solo li lelo awa tolingi epai makambo ba congolais eza koleka ba congolais bazala na esika. Soki ezalaki na eloko moko esalaki biso mwa pasi ezalaki komona ke epai bakosola masolo ba congolais mwa mur moke ezalaki ba congolais bazala na mwa musika. Tolingi ko profiter nango mpona kopesa message que congolais nyonso epai ozali epai bazoloba makambo mboka na yo il faut ozala wana présent eza droit na yo. Eza droit na yo opesa idée, eza droit na yo opposer question, eza droit na yo ozwa position na makambo o ezoleka na mboka na yo. Donc point o biso tobakisi lisusu lelo yango wana. Et en plus na likambo ya maponami oyo totikali na nzela oyo ndeko Fayulu nenga pesaki to boycotter l'élection té. To lingi ba élection, mais ba élection ba vraies élections, c'est-à-dire libre, démocratique et transparente. To respecter paix ba corps to signer qui a Saint-Sylvestre, c'est-à-dire que bande konaso bazana ba prison ba bima. Bato na biso oyo baza ko empêcher bango bakota na mboka. Bazala na mboka diaspora paix. Tous les citoyens, tous les droits n'abisso, il y a qu'à voter. Dès l'élection, il y a Merci Miki.